Oke, ininya itu judulnya 꽃집. Kita baca aja ya malam ini. 저는 오후에 꽃을 사러 꽃집에 갔습니다. 꽃집에는 여러 가지 예쁜 꽃이 있었습니다. 빨간색 카네이션 꽃이 많았습니다. 사람들은 빨간색 카네이션 꽃을 많이 샀습니다. 저도 빨간색 카네이션 꽃을 2다발 샀습니다. 꽃은 한 다발에 6,000원이었습니다. 6,000원이었습니다. 꽃값이 조금 비쌌습니다. 주인 아주머니는 1,000원을 깎아주셨습니다. 기분이 좋았습니다. 내일은 부모님께 이 꽃을 드리겠습니다. Silahkan, ada yang mau baca dulu? 제가 쌤. 네, 읽어보세요. 네. 저는 오후에 꽃을 사러 꽃집에 갔습니다. 꽃집에는 여러 가지 예쁜 꽃이 있었습니다. 빨간색 카네이션 꽃이 많았습니다. 사람들은 빨간색 카네이션 꽃을 많이 샀습니다. 저도 빨간색 카네이션 꽃을 2다발 샀습니다. 꽃은 한 다발에 6,000원이었습니다. Oke, 꽃값이 조금 비쌌습니다. 주인 아주머니는 1,000원을 apa sih? 1,000원을 Chononel, kakak 주셨습니다. Oke, betul bacanya. Chononel, kakak 주셨습니다. Terus. 네, 기분이 좋았습니다. 내일은 부모님께 이 꽃을 드리겠습니다. Oke, 잘했어요. Selanjutnya, 다음. Saya Sam, Yudi 네, Sam. 네. 읽어보세요. Tangkap. Masuk ke dalam. 저는 오후에 꽃을 사러 꽃집에 갔습니다. 꽃집에는 여러 가지 예쁜 꽃이 있었습니다. 빨간색 카네이션 꽃이 많았습니다. 사람들은 빨간색 카네이션 꽃을 많이 샀습니다. 저도 빨간색 카네이션 꽃을 2다발 샀습니다. 꽃은 한 다발에 6,000원이었습니다. 꽃값이 조금 비쌌습니다. 주인 아주머니는
전원을 깎아주셨습니다. 기분이 좋았습니다. 내일은 부모님께 이 것을 드리겠습니다. 네, 잘했어요. 다음. umam. umam. 네, 쌤. Boleh dibaca dulu? 저는 오후에 꽃을 사러 꽃집에 갔습니다. 꽃집에는 여러 가지 예쁜 꽃이 있었습니다. 빨간색 카네이션 꽃이 많았습니다. Nation. 카네이션 꽃이 많았습니다. 사람들은 빨간색 카네이션 꽃을 많이 샀습니다. 저도 빨간색 카네이션 꽃을 두 다발 샀습니다. 꽃은 한 다발에 6,000원이었습니다. 6,000원이. 6,000원이었습니다. 꽃값이 조금 비쌌습니다. 주인 아주머니는 1,000원을 깎아 주셨습니다. 1,000원을. 1,000원을 깎아 주셨습니다. 기분이 좋았습니다. 좋았습니다. 내일은 부모님께 이 꽃을 드리겠습니다. Nih, besok memberi bunga ini kepada orang tua. 다음, Rosi. 네, 쌤. 저는 오후에 꽃을 사러 꽃집에 갔습니다. 꽃집에는 여러 가지 예쁜 꽃이 있었습니다. 빨간색 카네이션 꽃이 많았습니다. 사람들은 빨간색 카네이션 꽃을 많이 샀습니다. 저도 빨간색 카네이션 꽃을 두 다발 샀습니다. 꽃은 한 다발에 6,000원이었습니다. 꽃값이 조금 비쌌습니다. 주인 아주머니는 5,000원을 깎아주셨습니다. Biasa aja bacanya. 주셨습니다. 비싸. 깎아주셨습니다. 기분이 좋았습니다. 내일은 부모님께 이 꽃을 드리겠습니다. Oke, Panji. Ini kalau baca gini, kot semua kata kot itu artinya bunga. Kocip itu toko bunga. Kalau baca ada dabal itu artinya buket, ya. Jadi ini nggak tak artiin semuanya. 저는 오후에 꽃을 사러
집에 갔습니다. 그 집에는 여러 가지 예쁜 꽃이 있었습니다. 예쁜. 어? 예쁜 꽃이. 뭐요? 예쁜 꽃이 있었습니다. 빨간색 카네이션 꽃을. 꽃이 많았습니다. 사람들은 빨간색 카네이션 꽃을 많이 씁니다. 많이 샀습니다. 저도 빨간색 카네이션 꽃을. 두 다발 샀습니다. 꽃은 한 다발에 6.000 apa? 6,000원 6,000원 이었습니다. 이었습니다. 꽃샷이 조금 비쌌습니다. 주인 Betul, juin. atau juin Sam? Juin. Oh ya, juin 아주머니는 Ajumoninen. 천원을. kakak 주셨습니다. 기분이 좋았습니다. 좋았습니다. 내일은 부모님께 이 꽃을 드리겠습니다. 드리겠습니다. 네. Firma. 네, 쌤. 저는 오후에 꽃을 사러 꽃집에 갔습니다. 꽃집에는 여러 가지 예쁜 꽃이 있었습니다. 빨간색 카네이션 꽃이 많았습니다. 사람들은 빨간색 카네이션 꽃을 많이 샀습니다. 저도
발간색 카네이션 꽃을 두 다발 샀습니다. 꽃을 한 다발에 6,000원 전원이 였습니다. 없습니다. 꽃값이 조금 비쌌습니다. 주인 아주머니는 전원을 각각 주셨습니다. 오케이. 기분이 좋았습니다. 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 내일은 부모님께 이 꽃을 드리겠습니다. 네, 드리겠습니다. 벨라, 네, 쌤. 저는 오후 꽃을 사러 꽃집에 갔습니다. 꽃집에는 여러 가지 예쁜 꽃이 있었습니다. 빨간색 카네이션 꽃이 많았습니다. 사람들은 빨간색 카네이션 꽃을 많이 샀습니다. 저도 빨간색 카네이션 꽃을 2다발 샀습니다. 꽃은 한 다발에 6,000원이 없습니다. 꽃값이 조금 비쌌습니다. 주인 아주머니는 전원을 각각 주셨습니다. 기분이 좋았습니다. 내일은 부모님께 이 꽃을 드리겠습니다. 네. 잘했어요. 다음. Ini Mbak Tiara atau Mas Samso mau membaca? izin Sam, ini masih di jalan Sam. Oh, ya izin. udah. Oke. 그러면 belum bisa. Amirasi, 네, 쌤. 저는 오후에 꽃을 사러 꽃집에 갔습니다. 꽃집에는 여러 가지 예쁜 꽃이 있었습니다. 빨간색 카네이션 꽃이 많았습니다. 사람들은 빨간색 카네이션 꽃을 많이 샀습니다. 저도 빨간색 카네이션 꽃을 2다발 샀습니다. 꽃은 한 다발에 6,000원이 없습니다. 꽃값이
값이 조금 비쌌습니다. 주인 아주머니는 1,000원을 각각 천원. Bukan conwon, 천- bacanya conon. 1,000원 Wih, 각각 malah cononwol. Cononel. 1,000원을 각각 주셨습니다. Iya, jadi gini. 주셨습니다. Nih, jadi 1.000 itu kan bahasa Korea kan con, ya kan? Gini kan? Con gini, con. Ketemulah dengan won gini kan? Banyak kan conwon gitu ya. Tapi orang Korea banyak conon, ichonon, samanon, cilchonon kayak gitu loh. Jadi satu. Jadi makanya banyak gimana? Cononel kayak gitu. Cononel kakak 주셨습니다. Gitu ya. Terus 기분이 좋았습니다. 내일은 부모님께 이것을 드리겠습니다. 잘했어요. 다음 에코. 네, 쌤. 저는 오후에 꽃을 사러 꽃집에 갔습니다. 꽃집에는 여러 가지 예쁜 꽃이 있었습니다. 빨간색 카네이션 꽃이 많았습니다. 사람들은 빨간색 카네이션 꽃을 많이 샀습니다. 저도 빨간색 카네이션 꽃을 2 샀습니다. Bacanya kurang enak. Jadi gini bacanya. 저도 빨간색 카네이션 꽃을 2 샀습니다. Jadi 2 kan 2 buket. Kamu bacanya kayak gitu jadinya. Bunga 2 buket kan aneh. Bunga 2 buket gitu bacanya. Jadi 꽃을 2 샀습니다. Coba diulang. 저도 빨간색 카네이션 꽃을 2 샀습니다. 꽃은 한 다발에 6,000원이었습니다. 6,000원. 6,000원. 꽃은 한 다발에 6,000원이었습니다. 1,000원이었습니다. 오케이. 꽃값이 조금 비쌉니다. 비쌌습니다. 꽃값이 조금 비쌌습니다. Bukan 꽃값이. Enggak boleh banyak. Kotka bacanya. 꽃값이. 꽃값이. Kenapa kok bacanya K? Karena sebelum bunyi gioknya itu yang K itu di bawahnya ada huruf CH. CH itu mati kan matinya apa? T kah? Makanya bukan kotga tapi kotka. 꽃값이 gitu. 꽃값이 조금 비쌌습니다. 주인 아주머니는 1,000원을 깎아 주셨습니다. 기분이 좋았습니다. 내일은 부모님께 이 꽃을 드리겠습니다. 잘했어요. 다음, 예니 mau membaca? 네, 쌤. 네. 저는 오후에 꽃을 사러 꽃집에 갔습니다. 꽃집에는 여러 가지 예쁜 꽃이 있었습니다. 빨간색 카네이션 꽃이 많았습니다. 사람들은 빨간색 카네이션 꽃을 많이 샀습니다. 저도 빨간색 카네이션 꽃을
수다발 샀습니다. 꽃은 한 다발에 6원이었습니다. 6,000원. 6,000원이었습니다. 꽃값이 조금 비쌌습니다. 주인 아주머니는 1,000원을 깎아주셨습니다. 기분이 좋았습니다. 내일은 부모님께 이 꽃을 드리겠습니다. Cara bacanya Mbak Yeni kayak kurang lebihnya sama dengan yang ngajarin kamu. Ada lagi yang mau membaca? Tiara Sam. Dek, silahkan. 저는 오후에 젖을 사러 Kocel. 꽃을 사러 꽃집에 갔습니다. Coba yang ini kita ulang sedikit. Yang ini ya, coba. Saro, coba. 사러 Kotcibe. 꽃집에 Kot jadi satu. Kotcibe. Gassemnida. Jadi bacanya yang B-nya ini ikut di sebelahnya. Makanya bacanya kotcibe. Siap, Sam. 꽃집에는 여러 가지 예쁜 꽃이 있었습니다. 빨간색 카네이션 꽃이 많았습니다. 사람들은 빨간색 jangan B, PP. 빨간색 카네이션 bukan cegel. Kocel 샀습니다. 저도 빨간색 카네이션 꽃을 double 샀습니다. 꽃은 한 다발에 6,000원. 6,000원이었습니다. 꽃값이 조금 비쌌습니다. Oke. 주인 아주머니는 1,000원을 깎아주셨습니다. Nih. 기분이 좋았습니다. Hanya jangan dibaca 좋았습니다. 좋았습니다. 내일은
R bacanya. Neiren. Neiren bumonimke i kotel Ikocel dari dari kesemnida. Deiren bumonimke ikocel dari kesemnida. Kesemnida. Dek, ada lagi yang mau membaca? Saya Sam, Adi Sam. Silahkan. Ilko Poseo. 저는 오후에 꽃을 사러 꽃집에 갔습니다. Jangan Saro. Ini bacanya Saro. 저는 오후에 꽃을 사러 꽃집에 갔습니다. 꽃집에는 여러 가지 예쁜 꽃이 있었습니다. 빨간색 카네이션 꽃이 많았습니다. 사람들은 빨간색 카네이션 꽃을 많이 샀습니다. 저도 빨간색 카네이션 꽃을 2 다발 샀습니다. 꽃은 한 다발에 6,000원이었습니다. 꽃값이 조금 비쌌습니다. 주인 아주머니는 10,000원을 kakak 주셨습니다. Ya nggak mungkin. Lah harganya 6.000. Masuk dipotong 10.000. 1.000 bahasa Koreanya chonon. Oh iya, ya saya maaf Sam. 주인 아주머니는 1,000원을 kakak 주셨습니다. 기분이 좋았습니다. 내일은 부모님께 이것을 드리겠습니다. Dek, 잘했어요. Ada lagi? Yang belum membaca, mau membaca? 나다요, 쌤? Boleh. 네. 저는 오후에 꽃을 사러 꽃집에 갔습니다. 꽃집에는 여러 가지 예쁜 꽃이 있었습니다. 빨간색 카네이션 꽃이 많았습니다. 사람들은 빨간색 카네이션 꽃을 많이 샀습니다. 저도 빨간색 카네이션 꽃을 2 다발 샀습니다. 꽃은 한 다발에 6,000원이었습니다. 꽃값이 조금 비쌌습니다. 주인 아주머니는 1,000원을 깎아주셨습니다. 기분이 좋았습니다. 내일은 부모님께 이 꽃을 드리겠습니다. Dek, 잘했어요. Ada lagi? Ada lagi yang belum membaca? Oke. Kalau sudah. Saya baca. 저는 오후에 꽃을 사러 꽃집에 갔습니다. 꽃집에는 여러 가지 예쁜 꽃이 있었습니다. 빨간색 카네이션 꽃이 많았습니다. 사람들은 빨간색 카네이션 꽃을 많이 샀습니다. 저도 빨간색 카네이션 꽃을 2 다발 샀습니다. 꽃은 한 다발에 6,000원이었습니다. 꽃값이 조금 비쌌습니다. 주인 아주머니는 1,000원을 깎아주셨습니다. 기분이 좋았습니다. 내일은 부모님께 이 꽃을 드리겠습니다. Jadi baca jangan terlalu cepat-cepat banget. Itu salah satunya buat Nataya. Nataya kalau baca emang cepet banget gitu. Tapi daripada bacanya cepet-cepet banget gitu, lebih baik kayak ada
berhentinya di mana gitu supaya lebih enak sebenarnya ya. Ini kalau diartikan gimana? Oh, saya pergi ke toko buku untuk membeli bunga siang ini. Di toko bunga ada bunga cantik beberapa. Berarti di toko bunga ada beberapa bunga yang cantik. Ada banyak bunga anyelir berwarna merah. Orang-orang banyak membeli bunga anyelir berwarna merah. Saya juga membeli 2 buket bunga anyelir berwarna merah. Bunganya per 1 buketnya 6.000 won. Jadi bunganya 6.000 won per 1 buket. Per buket. Harga bunganya sedikit mahal. Pemilik toko tersebut mendiskon 1.000 won. Hatiku senang. Besok saya akan memberikan bunga ini kepada orang tua. Itu maksudnya ya. Nih, kalau nggak ada pertanyaan. Code chip. Nah, ini dia untuk yang toko ininya. Sekarang kita lihat yang materi selanjutnya. Nah, ini adalah tulisan-tulisan yang dibuat oleh beberapa teman kalian yang udah ada dibenerin kayak gitu ya. Nah, ini nggak semuanya dibahas, cuman mau ngasih tahu aja gitu. Jadi ada istilahnya, namanya itu kalau kita nulis itu namanya error. Error itu apa? Sebenarnya kita udah belajar, tapi kayak sadar nggak sadar ternyata kita membuat kesalahan gitu ya. Tak ulang. 공유 중지? 이게 왜 이래? Misalnya seperti ini. Ini ada Kak yang mau membuat kalimat misalnya pang samnida gitu. Pang samnida. Pang saro gassemnida. Nah, ini kalimatnya tak tulis ulang ya. Apa aja yang salah ini di dalam penulisannya ini? Kita coba tulis beberapa. Satu, dia bikin kalimat gini. Pang saro gassemnida. Ini. Kemudian, kalau kita lihat lagi, beberapa kesalahan yang sering sekali dibuat sama teman kalian itu. 기숙사에서 청소합니다. 기숙사를 청소합니다. Ini tak biarin aja. Apalagi yang sering salah ya ini. Soju를 마시다. Ada yang tahu kata soju? Arab, Sam. Oh. Oke, soju를 마십니다. Dia ini mau bikin kalimat minum soju gitu ya, miras. Kemudian, apalagi nih yang dibuat sama temenmu yang ada salahnya? Nih. Kalbitang mogoyo. Kalbitang 먹습니다. Kalbitang 먹습니다. Apalagi yang sering yang dibuat salah-salah ini? Jam 잤어요. Nggak ada yang salah.
아침 먹었어요. 아침 먹었습니다. 니 아침 먹었습니다. Ini ada apa lagi nih? Nggak ada yang salah. Wa, buto, nggak ada masalah. 듣고 있습니다. masih bisa diterima. 니 밥 먹어요. 한국어 공부했어요. 니 밥, tulisannya 먹어요. terus 한국어 공부했어요. 했어요. Seperti ini. Ini apa yang perlu dibenerin nih? 친구 만나요. 친구 만나요. 점심 같이 먹어요. 친구 만나요. 점심 같이 먹어요. Ini kemudian apa lagi nih? 빵 먹어요. 빵 먹어요. Oke. 빵 먹어요. Oke, yang terakhir ini ya. 빵 먹어요. Coba, dari tulisan teman kalian ini, yang ada 9 ini, 빵 사러 갔습니다. 소주 마십니다. 갈비탕 먹습니다. 아침 먹었습니다. 밥 먹어요. Maksudnya 밥 먹어요. 한국어 공부했어요. 친구 만나요. 점심 같이 먹어요. 빵 먹어요. Ada yang tahu artinya nomor 1 ini? Pergi membeli roti sayang. Pergi Untuk Untuk membeli roti. membeli roti. Pergi untuk membeli roti. Terus nomor 2-nya minum soju ya. Ini minuman keras. Nomor 3 makan kalbitang. Nomor 4 makan pagi. Oke, makan pagi. Makan nasi. Belajar bahasa. Oke, belajar bahasa Korea. Bawahnya bertemu. Oke, bertemu teman. Yang ini makan siang. Sama. Oke, makan siang bersama. Terakhir makan roti. Coba. Apa yang salah dalam kalimat ini? Kalau dilihat-lihat sih kayak nggak ada yang salah ya kan? Karena kan bisa diterima semua artinya. Pergi untuk membeli roti, minum soju, makan kalbitang, makan pagi kayak gitu. Dan bahasa Koreanya ini bisa dipahamin. Pangsaro gassemnida, soju masimnida. Boleh kita baca dulu? Silakan Eko, boleh baca dulu Eko? Eko sih? Nggak ada? Bella? 네, 쌤. 빵 사러 갔습니다. 소주 마십니다. Ulang. 소주 마십니다. 갈비탕 먹습니다. 아침 먹었습니다. 밥 먹어요. 한국어 공부해요. 공부했어요. 친구 만나요. 점심 같이 먹어요. 같이 먹어요. Terakhir?
9. Makan roti. 빵 먹어요. Oke. Selanjutnya, Amira. Nggak ada. Selanjutnya, Ricky ada? Nggak ada. Rosi? Nggak ada. Oke. Ada yang tahu nggak ini salahnya nomor 1 sampai 9 ini apa? Partikel, Kurang Sam. Partikel. partikelnya. Ulang partikel, Sam. Partikel apa? Penanda objek. Partikel, Pak. Partikel Iya. objek. Nomor 1 kurang apa? Partikel objek a. Oke, pangel. Gini kan? Kurangnya pangel. Kemudian, nomor 2, Ojurel. sojurel. Oke. Nomor 3, Kalbi tangel. kalbi tangel. Oke. Nomor 4, 아침을 Me. acimel. Acimel mogossemnida gitu ya. Makan pagi itu acimel mogossemnida. Kalau nomor 5, 밥을 Bel. babel. Saya pernah ngingetin kalau pas kita ngomong-ngomong memang tidak ada masalah. Tapi kalau di dalam tulisan ini dikategorikan sebagai error. Nah, error begini yang dia tidak ada disebut dengan namanya itu penghilangan namanya, istilahnya itu. Jadi kalau kita melihat di istilah error dalam bahasa Korea, error itu ada 4 macam. Bahasa Koreanya tak tulis ini ya. Yang pertama namanya itu DC. DC begini, DC Oryu. Nah, Oryu itu artinya error. Yang kedua, nurak. Nurak Oryu. Seperti ini. Kemudian, chomga. Chomga Oryu. Terakhir, ada istilahnya Oh Hyongtae. Oh Hyongtae Oryu. Nah, ini maksudnya apa? DC Oryu itu artinya aku udah ngasih di sini nih. Kopikan di sini. Nah, ini namanya Oryu istilahnya atau error ya. Namanya error. Error ini unik. Kenapa dibilang unik? Karena kalau dikaji secara salah itu ya nggak benar-benar yang salah gitu. Karena bisa diterima. Karena kalau untuk diomongan tidak masalah ya. Tapi kalau untuk ditulis ini dikategorikan sebagai salah gitu. Nah, yang namanya DC Oryu itu adalah penggantian. Namanya nurak itu penghilangan. Chomga itu penambahan. Kalau Oh Hyongtae itu kesalahan bentuk. Kalau yang teman-teman lihat di sini, ini namanya nurak. Jadi kategorinya yang nomor 2 ini, nurak Oryu, jadi penghilangan. Harusnya ada, tetapi tidak ditulis gitu kan. Itu namanya apa? Nurak. Itu. Sekarang, misalnya nomor 9 ini, harusnya apa? Harusnya Pangel. pangel. Nah, dia ini nulisnya ternyata gini, pangi. Misalnya ini ya, pangi. Yang begini, ini namanya penggantian. Jadi kan harusnya kan pangel, tapi diganti sama dia menggunakan penanda iga gitu loh. Lah ini namanya DC Oryu namanya. Jadi error di penggantian. Error penggantian. Terus norak Oryu yang tadi di atas, jadi dia dihilangkan. Kemudian Chomga Oryu. Chomga Oryu itu gimana? Misalnya gini, Chomsim. Ini kan harusnya cuma Chomsimel. Ya kan?
Harusnya udah bener ini. 점심을 kayak gini. Sama dia ternyata ditambah ini. 점심을 kayak gitu. Jadi dia apa kategorinya itu menambahkan sesuatu yang akhirnya membuat tulisannya menjadi salah. Itu namanya penambahan. Nah, kalau yang namanya kesalahan bentuk itu kategorinya kalau kayak kita itu kayak otalja jadi kayak typo gitu. Misalnya ini kan harusnya kan cinggurel, betul? Ya kan? Harusnya kan cinggurel. Tetapi dia malah nulisnya cinguel. Begini. Bener. Bener apa? Kalau dia benar menggunakan penanda objek, ya kan? Alrel gitu. Cuman bentuknya keliru. Harusnya cinggurel, tapi dia nulisnya cinguel gitu. Nah, ini namanya kesalahan bentuk. Nah, ini adalah kesalahan-kesalahan yang biasanya dibuat sama kita ini yang baru-baru belajar bahasa Korea. Jadi di antara 4 ini biasanya itu. Jadi error di penggantian, error di penghilangan, error di penambahan, yang terakhir adalah error di kesalahan bentuk gitu. Jadi kalau misalnya nyari di dalam bahasa Koreanya akan ketemunya begini. DC Oryu, Norak Oryu, Chomga Oryu, O Hyongtae Oryu istilahnya. Bentuk-bentuk yang begini. Bisa dipahamin ini? Ini Sam. Jadi biasanya ini ya yang biasanya kita buat salah-salah itu. Kalau misalnya kita lagi mengarang. Oke. Untuk kita coba, silakan buat teman-teman membuat 2 atau 3 kalimat. Jadi paling banyak 3 kalimat, paling sedikit 2 kalimat. Nanti kalau udah dibuat kalimatnya 2 atau 3 itu silakan dikirimkan ke grup yang Prodi Korea tadi. Silakan. Kalimatnya bebas ya. Kalimatnya bebas, pendek-pendek aja nggak masalah. Iya, 2 atau 3 kalimat.